السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم فيديو جديد، فيديو اللي نتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم يلقاكم في أحسن الأحوال نتوما وعائلاتكم والناس اللي كتبغيو كاملين. إذا كيف ما طلبتوا لي في لي كومونتير لاباج 137 يعني لي زيكزارسيس ديال المانيول كونسيرنو لا لوسون ديال لا غرامير لا لوسون 4 لو فيرب. المهم باختصار اللي بغى يشوف لا لوسون غادي يلقاها بيان ديتايي في اون فيديو بريسيدونت، غنحط لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم لو لين ديال لا فيديو في لا ديسكريبسيون باش ممكن انكم تلقاوها فاسيلمون. داكوغ الوغ شفنا في لا لوسون لو فيرب اي سون انفينيتيف، شفنا لانفينيتيف دي فيرب باش كيساليو، شفنا لي تيب دو فيرب، لي فيرب داكسيون، لي فيرب ديتا، كذلك لي جروب دو فيرب، لي فيرب دو بروميير جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب et les auxiliaires être ou avoir. وشفنا كذلك كو ان فيرب peut être un verbe ou bien un nom، يعني كنعرفوه بلو ديتيرمينون اللي تيكون قدامو باش كنفرقوا واش اسكي ساجي دان فيرب ou bien d'un nom. داكوغ اذا هذا الشيء كامل غتلقاوه في الدرس اللي غنخلي لكم لو لين ديالو في لا ديسكريبسيون. اذا غندوزو ديريكتومون لا كوريكسيون ديال لا باج 135. هاد ليزيكزارسيس هادو يعني تيعاونونا في المراجعه مع وليداتنا، لان اغلبيه لي زيكزارسيس ديال كاي ليكزارسيس كيكونوا ديجا شافوهم، كيبقاونا لي زيكزارسيس ديال المانيول بهم ممكن اننا نديرو يعني المراجعه داكوغ مع الامتحانات على الابواب. اذا نتمنى انكم تتبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم معايا. Alors on commence par la correction de l'exercice 1. Classe les verbes en gras en deux colonnes. Verbe d'action, verbe d'état. قلنا لي فيرب داكسيون هما اللي كيكسبريميو واحد لاكسيون، واحد الحدث ولا واحد شي حاجه تنديرها، ولي فيرب ديتا كيكسبريم ليطا يعني الحاله ديال لو سوجي ولا داك الشخص اللي تيهضر. داكوغ الوغ مامون étend le linge dans le jardin. Alors qu'est-ce qu'elle fait maman? Maman étend le linge يعني كتنشر le linge يعني تصبين dans le jardin. Alors ça étend c'est le verbe étendre, alors c'est un verbe d'action غنديرو VA. d'accord لان هنايا كدير واحد الحاجه. Maël reste silencieux. Alors Maël reste. Alors on a dit que le verbe rester c'est un verbe d'état لأن exprimer l'état وممكن أننا remplacer par le verbe être. ممكن نقول Maël est silencieux. d'accord alors c'est un verbe d'état تيبين الحالة د مايل كي silencieux يعني ما تيهضرش بزاف. d'accord la tornade arrache tout sur son passage. la tornade يعني هو داك الإعصار، arrache يعني تيحيد أي حاجة في لو باساج ديالو. alors c'est un verbe d'action c'est une action. es-tu prêt à partir؟ واش نتا واجد باش تمشي؟ alors et c'est le verbe être, alors c'est un verbe d'état. d'accord Kenza souffle ses bougies d'anniversaire. Alors qu'est-ce qu'elle fait Kenza? souffle يعني تنفخ لي بوجي هما الشمع ديال l'anniversaire ديالها. alors si le verbe souffler c'est un verbe d'action. c'est bon. alors ça concernant la correction de l'exercice 1. on passe à l'exercice 2. كنتمنى نكون ما كنزربش عليكم. écrit l'infinitif des verbes conjugués soulignés. هنا شنو طالبيننا باش نكتبوا l'infinitif ديال هاد لي فيرب اللي هما déjà soulignés ou sont conjugués. d'accord alors Ammar participe à une compétition. alors ici participe c'est le verbe participer, c'est un verbe du premier groupe participer. d'accord راه باينه عنده او غنحيدو او هذا سي لا تيرمينيزون ديال لو بريزون مع il وغنديرو بلاصتها او ار. d'accord alors nous faisons des études de médecine. nous faisons يعني تنديرو لي études دراسه ديال لي ميديسين ديال الطب. d'accord alors faisons راه باينه سي لو فيرب faire، الاشاره كتكتب faisons ولكن كتقرا faisons. d'accord tu es en avance. alors tu y es c'est le verbe être. هادو بالنسبه للوليدات تيكونوا حافظينهم اشاك فوا تيشوفوا لو فيرب être ou avoir ou aller ou faire يعني تيوليو ساهلين عندهم باش يعرفوهم. d'accord le matin vous prenez une douche. alors prenez c'est le verbe prendre يعني كتاخذ une douche. d'accord alors on passe à la correction de l'exercice 3. écrit l'infinitif des verbes conjugués. alors هنا يعني تقريبا نفس l'exercice comme l'exercice 2 غير هنا جو دو بعدا لا بروميير شوز نلقى لو فيرب. داكوغ ومن بعد عاد نكتب الانفينيتيف ديالو. d'accord alors le promeneur ramasse des champignons. alors ramasse c'est le verbe. qu'est-ce qu'il fait le promeneur ramasse يعني كيجمع les champignons. alors c'est le verbe ramasser, c'est un verbe de premier groupe عنده er.
D'accord? Les chevaux franchissent les obstacles. Alors, qu'est-ce qu'il fait les chevaux? Les chevaux franchissent les obstacles. Alors, franchissent, c'est le verbe franchir. C'est un verbe de deuxième groupe. علاش؟ لأن زدنا له I2S وعاد زدنا ENT. D'accord? Vois-tu cette grosse étoile? Alors, voir, c'est le verbe voir. D'accord? Cet homme âgé a 101 ans. 101 ans. Alors ici, cet homme âgé a. Alors on a le verbe avoir. D'accord? Pendant les vacances, je dors plus longtemps. Je dors, c'est le verbe dormir. C'est bon? Alors, le quatrième exercice, recopier uniquement les verbes. هنا عندنا مخلطين عندنا les verbes مع les noms. حنا غنقلبوا فقط على les verbes. Alors, courir, c'est un verbe. Oublier, c'est un verbe. Petit, non, c'est un adjectif qualificatif. Tablier, c'est un nom. de ER, le tablier, ou le tablier. Gagner, c'est un verbe. Vers, c'est un adjectif ici. Offrir, c'est un verbe. Panier, le panier, yes là. Alors, c'est un nom. Premier, le premier, l'awwal, c'est un nom. C'est pas un verbe de ER. Écrire, c'est un verbe. Danser, c'est un verbe. Réfléchir, c'est un verbe. Bonnet, le bonnet, c'est pas un verbe. Lire, le verbe lire, orange, هنا اورانج راه كنعرفوا لا كولور اورانج ولا ممكن تكون اورانج لورانج اللي تناكلو يعني ممكن تكون اللون البرتقالي ولا البرتقال بحد ذاته داكوغ glisser c'est un verbe et fleur c'est un nom d'accord alors concernant l'exercice 4 d'abord l'exercice 5 recopier chaque phrase avec le verbe qui convient هنا عندنا deux verbes اللي مكونجوغين حنا خصنا نعزلو بيناتهم إنا واحد فيهم اللي غادي يصلح داكوغ وغنعرفوا علاش سي بون تبعوا معايا alors la phrase A hier la mer sera agitée alors عندنا était وعندنا sera بجوج بهم سي لو فيرب être هنا était conjugué à l'imparfait يعني في لو باسي و sera conjugué au futur وهنا عندنا hier هي اللي كتحكم علينا hier كتعني البارح alors automatiquement غنعزل معاها لو فيرب اللي مكونجوغي في لو باسي D'accord? Alors, hier, la mer était agitée. البارح, la mer كانت هائجة. D'accord? Souvent, ma sœur fait ou la fera des cauchemars. Souvent, يعني غالبا الأخت ديالي كدير. Alors, هنايا souvent شي حاجة اللي كتعاود à chaque fois كنستعملوا معاها le présent. إذا غنعزلوا le verbe qui est conjugué au présent. ماشي qui est conjugué au futur. Fera, c'est le futur. Ou fait, c'est le présent. Alors, ma sœur fait des cauchemars. D'accord علاش لان souvent كتعني لنا شي حاجه كي سو ريبيت وشي حاجه اللي كتعاود بزاف دائما كنستعملوا معاها لو بريزون d'accord alors demain هي غدا nous واش le présent nous sommes partis non désolé nous sommes partis c'est le passé composé de verbe partir ou là nous partirons c'est le futur de verbe partir alors automatiquement on va choisir partiront d'accord لان عندنا demain هي غدا avant من قبل on lavait ou la lave le linge à la main يعني من قبل كنا تنغسلوا الصبين يعني الحوايج المسخين le linge كنسميوه le linge à la main alors le verbe اللي غنعزلوه هو laver qui est conjugué au passé d'accord alors on passe à l'exercice suivant ça هو تقريبا le même principe فيه recopier chaque phrase avec le verbe qui convient غير هنا يعني ما مختلفش لو طون واش باسي ولا لو بريزون ولا لو فيتور نو مختلف لا بيرسون يعني انا بيرسون اللي مكونجوغي معاها لو فيرب نشوفوا alors هنا لافيون ديكولورا ولا ديكولورون هنا عندنا غون يعني سي il avec s ولا elle avec s ولكن غا كتعني لنا لو سينغولي alors automatiquement عندنا لافيون سي لو سينغولي ديكولورا هي اللي غنعزلو هذا هو لو فيرب اللي غيجي معاه داكوغ لان لو سوجي هنا هو اللي كيحكم ولو سوجي هنا او سينغولي alors automatiquement غنعزلو لو فيرب qui est conjugué au singulier c'est bon alors tu travailles ولا travailles à l'étranger هنا باينه tu كيكون معها دائما es alors غنعزلو tu travailles avec es d'accord les prix
monte avec ES ou la monte avec ENT sans arrêt. Alors ici, les prix, c'est le pluriel, il avec S. Alors automatiquement, le verbe اللي غيجي معاها هي monte avec ENT ماشي ES. ES كتمشي لنا مع tu. واخا عندنا ES هنا الغلط اللي كيديروا التلاميذ بزاف هو انهم اون فوا تيشوفوا ES تيجبر لهم الله ES راه ديال البلوريال، ولكن بالنسبه لي فيرب ES راه سانغولي ماشي بلوريال. ها حنا كيف ما شفنا هنايا tu راه سانغولي هي انت ومعاها ES. بالنسبه للفيرب بلوريال هي ENT ولا ONS ولا EZ. Mais ES c'est le singulier. Alors les prix, on a le pluriel, monte, هي اللي غتكون عندنا. D'accord? Alors les mésanges affinés ou bien ont fini leur nid. Alors ici, les mésanges, هنايا c'est le pluriel. Alors غنعزلو ont fini. D'accord? Le passé composé de verbe finir. Dimanche, nous, alors automatiquement, nous irons ONS, لأن nous كتمشي معها ONS ماشي ONT, sur le lac. D'accord? Alors ça concernant l'exercice 6, deux directement l'exercice 7, écris l'infinitif des verbes conjugués. يعني بحال تقريبا l'exercice 3. خصنا نلقاو le verbe ونديرو l'infinitif ديالو. هنا demain tu feras demain il fera beau et tu mettras ta nouvelle robe. هنا عندنا deux verbes. عندنا fera c'est le verbe faire. D'accord? Mettra c'est le verbe mettre. D'accord? Tu mettras. Alors هنا fera ou mettra. Vous éteindrez les lumières puis vous sortirez. Alors on a éteindrez c'est le verbe éteindre ou sortirez le verbe sortir. Alors éteindre le premier verbe ou le deuxième c'est sortir. Voilà. La phrase c'est elle a cousu l'ourlet de mon pantalon. A cousu c'est le verbe coudre. Coudre le passé composé dialogue. يعني le participe passé هي cousu وكنزيدو l'auxiliaire avoir في le passé composé. Elle joint un chèque à sa camarade, c'est le verbe joindre. D'accord? Cet élève ne sait jamais ses leçons, c'est le verbe savoir. D'accord? Alors هادو les exercices ديال la première étape. ندوزو directement la deuxième étape. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا نحاول اني نقرب لكم. Voilà. Alors, on a recoupé uniquement les verbes du premier groupe. On a déjà dit que les verbes du premier groupe se terminent par ER, sauf le verbe aller. Alors, c'est là, et verbe de ER, on a le verbe de premier groupe. D'accord? Alors, goûter, bien sûr, un de ER. Passer aussi. Grandir, non. Connaître, non. Aller, non. On a un verbe qui se termine ER, il l'a aller. D'accord? Échapper, d'accord. Griffer. Construire, garnir, cuire, fouiller aussi, d'accord, charger aussi, et oser, d'accord. Alors les verbes, les qui on a ER, sauf le verbe aller, ce sont des verbes de premier groupe, d'accord. Alors on passe au 9e exercice, recopier uniquement les verbes du deuxième groupe. Maintenant on a les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe se terminent par IR. هذا اول شرط وثاني شرط كاينين جوج شروط. يعني ملي كنكونجوغيوه مع في البريزون مع نو كنديروا اي 2 اس او ان اس ومع فو حتى هي كنديروا اي 2 اس عاد كنديروا او زد ومع il افيك اس تنزيدوا اي 2 اس عاد كنزيدوا او ان تي. داكوغ. اذا في البلوريال كنزيدوا اي 2 اس. داكوغ. alors le verbe réussir c'est un verbe de deuxième groupe. nous réussissons كنقولوا fournir nous fournissons remplir nous remplissons obéir nous obéissons réunir nous réunissons. D'accord? Pâlir nous pâlissons et bondir nous bondissons. D'accord? Ce sont des verbes de deuxième groupe. Le reste là. C'est bon? Alors réécris chaque phrase avec le verbe du groupe indique. On a des verbes qui sont conjugués ou à la hasab le groupe. D'accord? Alors on a grossisse, c'est un verbe de deuxième groupe. Ou pousse, c'est un verbe de premier groupe. Et donc on a le verbe de premier groupe. Les plantes poussent. D'accord? Alors, on a cuit, c'est le verbe cuire. Le verbe de troisième groupe. Ou les verbes duguste. Duguste, c'est le verbe déguster, c'est un verbe de premier groupe. On a le troisième groupe. Alors, mamie cuit un gâteau. D'accord? Alors, on a regarde ou applaudisse. On va choisir un verbe de deuxième groupe. Alors, applaudisse, c'est un verbe de deuxième groupe. Regarde, c'est un verbe de premier groupe. Regardez.
Alors en gros, ils applaudissent les musiciens. D'accord? Allez et participez. Vous, quel verbe on va choisir? Le verbe de troisième groupe, c'est le verbe aller. Vous allez à la pêche. Vous allez à la pêche? D'accord? Alors, cours au travail. Je. Alors, un verbe du premier groupe, c'est le verbe travailler. Je travaille mieux que toi. C'est bon? Alors, voilà, c'est la correction. Maintenant, les exercices du troisième groupe. Alors, recopiez chaque phrase, puis indique si le mot souligné est un verbe ou un nom. هنا يعني طلبوا لنا باش نكتبوا la phrase وهذا le mot qui est souligné نقولوا واش c'est un verbe ولا un nom. D'accord? حنا نحاولوا نجاوبوا عليه هنايا. C'est le devoir de tout de respecter la nature. Alors, le devoir, puisqu'on a un déterminant ici, devoir ici, c'est un nom. D'accord? Elle a pris son billet de train pour l'aller. Seulement, pour l'aller. Alors, la même chose. Aller, on a le déterminant et l'apostrophe, alors c'est un nom. Yani, الذهاب فقط. L'aller. Le retour, on a. Voudrais-tu aller à la pharmacie? Alors, ici, aller, c'est un verbe. Le verbe aller. On attend son bon vouloir pour commencer. Son bon vouloir. Alors, on a l'adjectif bon, on a le déterminant son. Alors, vouloir ici, c'est un nom. D'accord? Elle va finir par me devoir beaucoup d'argent. Devoir ici, c'est un verbe. Croyez-vous qu'ils vont vouloir venir? Alors, ici aussi, c'est un verbe. On a le verbe vont vouloir venir. D'accord? 3 verbes ici. C'est bon? Alors, le dernier exercice, l'exercice 12. Alors, complète chaque phrase avec le mot de la liste qui convient. Indique ensuite si le mot est un nom ou un verbe. On a 4 mots. On a savoir, ou avoir, ou toucher, ou lever. هادو كيكونوا un nom. En même temps, ممكن نستعملوهم comme nom ou ممكن نستعملوهم comme verbe. D'accord? Alors, savoir. On a le verbe savoir ou on a le savoir. D'accord? La même chose, avoir. Ou toucher et lever. D'accord? Alors, ce succès est très doux ou touché. Alors, au toucher, ici, on a choisi toucher. هو اللي غيجي مع الجملة. يعني هذا لو سوسي هذا التوب هذا رطب منين تنقيسو بيدينا. D'accord? Toucher. Alors ici, c'est un nom. D'accord? Les randonneurs sont partis avant le lever du soleil. Alors, le lever. Alors, ici, lever, c'est un nom aussi parce qu'on a le déterminant. D'accord? Il vient d'avoir son bac. Alors, ici, avoir, c'est un verbe. Le verbe avoir. Il vient d'avoir son bac. Le savoir de ce grand professeur est immense. Alors, le verbe, ici, le nom, savoir, c'est un nom. C'est comme un nom. Pourquoi? Parce qu'on a le déterminant. Le verbe. D'accord? Alors, c'est un nom. C'est bon? Alors, هذا كل ما يخص la correction ديال la page 135. نتمنى أني نكون توفقت في التصحيح ديال باج كامله. نتمنى انكم تكونوا كملتوا معايا لا فيديو حتى الاخر. نتمنى كذلك ما تنساونيش من لايك ديالكم ومن كومونتير المشجعين ديالكم، وما تنساونيش كذلك من دعوه الخير وتبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي ديالكم باش تعم الفائده للجميع. وان شاء الله الرحمن الرحيم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولا بغيتو يعني دوطخ باج ممكن انكم تخليوهم طلبوهم لي في لي كومونتير، خليو لي نيميرو دو باج وان شاء الله غنحاول اني نجاوب ولا نحاول اني نصور لكم دي فيديو على لي باج اللي كطلبوا لي. اذا نخليكم في امان الله وحفظه والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم. او revoir.